भाऊ तुमचे नाव सांगात. म्हणजे सुभाष नामदेव शेठ. किती विषय असा भाऊ? विषय आणि गावान आमचे हांगा सामते पंचायत आणि वाडो आमचो माशी आयलंड. आमचो विषय म्हणजे एक सामको उदकाचो प्रॉब्लेम सदांच आहा चडसो. आणि तेवूय येता ते उदीक येता न्हू, 1-2 वरां येता आणि येता आत्ताची गजाल न्हू आयची. आयज म्हाका बील येयला 1000 2 वरां उदीक येवन 33 दिसांचे. 33 दिसांक 1000 तिगां जाणांक आणि फुकट ते कोणाक उदीक तूं सांग म्हाका. तुमी सांगा पळय तीन हें आतां उदीक फुकट म्हणटा इतले युनिट ते आनी तो बिलाकार म्हणटा तुमचे युनिट पडल्या आपूण कितें करूं. पूण 1000 हो. पूण जे तुमी मिटर चॅकिंग बी दिल्लो चॅकिंग तेंच्यांनी चॅक केला आनी म्हाका देवो घातला. डिजिटर तो कसलो तो फांस घुंवता ते झुरू 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 वाऱ्यारूच घुंवता बेश्टे. म्हणजे आता तुमच्या कितके म्हयने जाले उदक अशें? होच प्रॉब्लेम सदांच आहा आमकां 2-4 वर्सां. होच आहा 2-4 वर्सां जालीं. असोच आहा सामको असोच आहा. कितें सकयल थोड्यांक पळय आहा सकयल फेरीबोटी कडेन घरा तांकां येता म्हणजे ते सकल आहा मातशें म्हाजे फुडें पडटा लास्ट. पूण 2-3 जाणांक आमकां सारको इश्यू होच. ताजो प्रॉब्लेम खूबच सामको. आनी तेवूय कितें करता ते येता न्हू उदीक सोडून ते म्हणटा हांगा टॅपाक पडटा न्हू सिरयांनी भरान तुमी दवरा. मागीर हें आतां आमचें वय आहा, आमचे आतां बायल आसा, चेडूं आहा म्हाजें चेडूं अजून शिकता. आनी तूं म्हणटा उदीक तितून भर सकाळचें उठून तें उदीक भरूंक रावपाचें. 2 वरां येता उदीक नाल्यार 2.5 वरां येवन उडयत. आनी आतां गेल्या म्हयन्यान म्हाका 700 रुपया बील येयलां. ओके, गेल्या म्हयन्यान 700 आनी ह्या म्हयन्यान 1000. 997 कितें येयलां. ऑलमोस्ट 1000 कशें. हय ऑलमोस्ट 1000 न्हू 33 दिसांना. मागीर पळय म्हाका सांग 3 लोकांक कितलें उदीक जाय सारकें. 3 लोकांक उदीक कितलें जाय. आतां कितें झाडां शिंपता तरी मे म्हयन्यांत पावस कमी आसला झाडां एक शिंपले तेन्ना एक जालें म्हणून येता. ओके, असलो आमचो इश्यू थंय उदकाचो. आता हे विशय कोणा कडेन मांडूंक सोदता तुमी? आमी आमदारा कडेन मागूंक सोदतालो. आमचो फळदेसाय आहा न्हू तेजे कडेन. ओके, तो आमचो MLA न्हू. कितें बरोवन हाडला दिवपाक? हय हाडला दिवपाक बरो. ओके, बरें भाऊ.